Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful musnad wal musnad ilaih. Tajidu annaha murakkabatun min ruknil isnadi, ay annal jumlata tatarakkabu minal musnad wal musnad ilaih, fal mahkum alaihi yusamma musnadan ilaih wal mahkum bihi yusamma musnadan. Pengertian musnad dan musnad ilaih. Isnad, kalimat isnad ini terdiri atas musnad dan musnad ilaih. Dalam ilmu balaghah kita telah mempelajari mengenai kalam insya dan juga kalam khobar. Agar kita lebih memahami suatu kalimat dan penyusunannya, kita perlu mengetahui, memahami mengenai musnad-musnad ilaihnya untuk menyusun suatu kalimat dari kalam insya dan juga kalam khabar dan juga lain-lainnya. Musnad itu biasanya terdiri dari khabar, fi'lut tam, ismul fi'li, mubtada'ul wasi al-mustaghni bi marfu'ihi anil khabar, wa akhbarun nawasi wal masdarun na'ib anil fi'li wa ahwalihi. Kemudian dan musnad ilaihnya itu mubtada yang memiliki khabar, al-mubtada alladzi lahu khabar, wal fa'il fa'il, naibul fa'il, isimnya fa'il, wa ahwalihi an-nawasi dzikr wal khadfu wa ta'rif wa tankir wa taqdim wa ta'khir wa ghairiha. Untuk agar kita lebih paham mengenai musnad-musnad ilaih, maka kita akan menjelaskan sedikit mengenai contoh-contohnya. Muwaqi'ul musnad ilaih fil jumlah. Jatuhnya suatu musnad ilaih terhadap jumlah atau kalimat. Contoh pertama yaitu pada fi'il. Seperti contoh tadaffarat al-asbabu ala hadzal amali. Tadaffarat ini dia itu sebagai musnadnya. Sedangkan al-asbabu dia adalah musnad ilaihnya yang berkedudukan sebagai fa'il. Tadaffarat al-asbabu ala hadzal amali. Yang kedua yaitu naibul fa'il. Dammarat al-mudunu. Dammarat ini dia adalah musnadnya, al-mudunu dia adalah musnad ilaihnya yang waqa'a naibul fa'il yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Dan yang ketiga, al-mubtada alladzi lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Misal al-kitabu muntasyiratun. Al-kitab dia ini adalah musnad ilaihnya yang menjadi mubtada, sedangkan muntasyir dia adalah khabarnya. Jadi dia adalah musnadnya, sedangkan al-kitabu ini dia adalah musnad ilaihnya yang menjadi mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu' mubtada mushtaq mithlu aqaimun akhuka. Aqaimun akhuka musnad ila waqa'a fi'lan ismil fa'il musnad al-khabar. Yang keempat yakni marfu' mubtada yang mushtaq. Contoh aqaimun akhuka. Aqaimun akhuka menjadi musnad ila sebab jatuh setelah isim fa'il. Al-khamis ma kana asu mubtada mithlu kana al-muluka mutajina ila ma'thari. Al-muluka musnad ila waqa'a fa'ilan ismil fa'ili musnad al-khabar. Terdapat kana yang asalnya mubtada, contoh kana al-muluka mutajina ila ma'thari. Wa mithlu innal qira'ata mufidata, al-qira'ata musnad ila waqa'a ismun inna. Al-maf'ul ba al-awwal lil af'al allati tunsabu maf'ulaini asluhuma mubtada wa khabar mithlu dhanantu ad-darsa sahlan. Maf'ul ba yang pertama, yang kedua maf'ulnya nasab yang asalnya berupa mubtada dan khabar. Contoh dhanantu ad-darsa sahlan. Ad-darsa musnad ila waqa'a maf'ulan awalan. Ad-darsa menjadi musnad ila waqa'a maf'ulan awalan yang jatuh setelah maf'ul yang pertama. Summa al-maf'ul bi atsani lil af'ali allati tunsibu thalathatu mafa'il mithlu amba'tu al-qusul al-aqibata wahimata. Al-maf'ul ba yang kedua, contoh al-aqibata musnad ilaih waqa'a maf'ulan tsaniyan yang jatuh setelah maf'ul yang kedua. Mawaqi'ul musnad fil jumlati al-ula al-fi'lu tam mithlu wa hunaka qurubun ukhra 'adidatun yadhiqul maqama an nakiruha. Yadhiqu musnad waqa'a fi'lan mudhari'an. Yang pertama yakni fi'il tam, contoh wa hunaka qurubun ukhra 'adidatun yadhiqul maqama an nakiruha. Yadhiqu menjadi musnad waqa'a fi'lan mudhari'an karena jatuh setelah fi'il mudhari'. Yang kedua ismul fi'li mithlu syatani ma bainal ghani wal faqiri. Yang kedua yakni isim fi'il
Contoh, syatani ma bainal ghani wal fakiri. Syatani musnad waqa'a ismu fi'alin. Syatani menjadi musnad yang jatuh setelah isim fi'il. Yang ketiga, khabar mubtada. Mislu Allahu wahidun. Wahidun musnad waqa'a khabar. Yang ketiga yakni khabar mubtada. Contoh, Allahu wahidun. Wahidun menjadi musnad sebab jatuh setelah khabar. Al-mubtada alladhi laysa lahu khabar mislu aqaimu talibu biwajibihi. Qaimun musnad waqa'a mubtada laysa lahu khabar. Yang keempat yakni mubtada yang tidak memiliki khabar. Contoh, aqaimu at-talibu biwajibihi. Qaimun menjadi musnad waqa'a mubtada laysa lahu khabar sebab jatuh setelah mubtada yang tidak memiliki khabar. Tumama kana aslu khabar. Mislu kana atulamu damisan. Damisan musnad waqa'a khabar kana. Wa mislu innal ilma nafi'un. Nafi'un musnad waqa'a khabar li anna. Al-maf'ul ats-tsani lil af'ali allati tansibu maf'ulaini asluha mubtada. Yakni maf'ul yang keduanya nasab, yang asalnya berupa mubtada dan khabar. Contoh, wajadtu al-haqqa nuran. Nuran waqa'a musnad maf'ulan tsaniyan. Thumma al-maf'ul ats-tsalits al-af'al allati tansibu thalathat mafa'il mithlu a'malul mujtahid an-najah muhaqqiqan musnad waqa'a maf'ulan tsalitsan. Al-masdar an-naibu an fi'lil amri mislu fasabrun fi sabil. Al-ilmu sabran musnad waqa'a masdaran. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul musnadi. Yakunul musnadu marfu'an in kana samman ila ida waqa'a khabaru lakinna au ihda akhwatuha fa hukmuhu an-nasbu amma ida kana al-musnadu fi'lan madian fa innahu yubna ala fathin illa ida li haqqitihi wa wil jamaah fa yubna ala dhammi misalu ijtahidu au dhamiru raf'in mutaharrikin fayubna ala sukuni misalu ijtahidu ijtahidum ijtahidna. Musnad yang dibaca rafa kecuali jika terdapat khobar pada kana atau saudara-saudaranya maka hukumnya nasab. Adapun jika ada musnad fi'il madi maka sesungguhnya dimabnikan fathah kecuali jika karena haknya wawu jama'. Adapun mabni dhammah seperti contoh ijtahidu ijtahidum ijtahidna. Wa in kana al-musnadu fi'lan mudhari'an fahuwa marfu'un illa ida sabaqatun harfun nasbi fayansabu misalu uhibbu an afuza fil musabaqah aw harfi jazmin ka qauluhu ta'ala may ya'malu suhu bijaz'in bihi. Dan jika ada musnad fi'il mudhari' maka dibaca rafa kecuali jika huruf nasab maka dibaca nasab seperti contoh di makalah ini. Wa yubna ala fathi idat taswalat bihin nunut tawkidi al-khafifah aw thaqilah sal wallahu la fawsa bil wajibi wali a'malina ma wa yabqa ala sukuni idat taswalat bihin nunun niswati misalu innal ummahati yubdiluna ma yaqdironi misalu qara'a darasaka illa indakana mu'ammalul akhiri fayubna ala khatfil akhiri.
dan mabni fathah jika bertemu dengan nun taukid atau sakilah atau khafifah, seperti contoh yang tadi. Dan adapun sukun jika bertemu dengan nun niswah, seperti contoh innal ummahati yubdiluna ma yaqdiruni. Wa in kana musallan bi alifil isnain aw wawil jama' aw ya'il mukhatabah fa innahu yubna ala hadfin nuni, misal aktuba aktubu, lakini fi kulli wahidi min hadhihi salasah fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni wad dhamiri fa'ilun wa huwa aliful isnain awil wawil jama' aw ya'il mukhatabah wa yubna ala al-fathi inda tasolat bihin nunut tawkidi al-khafifah, misal subahina karimul akhlaqi aw nunut tawkidi as-saqilah sal ahjirani as-satiyah. Adapun wawu jama' adapun alif tasniyah atau wawu jama' atau ya mukhatabah, maka sesungguhnya mabni membuang huruf nun. Tetapi setiap salah satu dari 3 fi'il amar mabni yang membuang huruf nun. Adapun dhamir fa'il yaitu alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah, dan mabni fathah jika bertemu dengan nun taukid khafifah, seperti contoh di makalah tersebut.